علما ورب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بڑے عاشقاں عشق دے دعوے کیتے بڑے عاشقاں عشق دے دعوے کیتے پر پیار صدیق دا کمالے اس یار غار دی غار والی دند رسن لوگ مثالے تے صدیق چھڑی نہ سوئی گھر اندر دتا گھر دا سارا مالے ویکھو کتنی گوڑی سنگت ہے ستا آج بھی حضور دے نالے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی اللہ واسطے ہے جو پوری کائنات دا بادشاہ بیٹیاں دین والا بیٹے دین والا عزت دین والا ذلت دین والا نفع نقصان دا مالک بلکہ ہر کام کرنے والا کون ہے اللہ اور کلائے درود و سلام آقا دو جہاں احمد مجتبی والی بطحا شمس الضحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات پچھلے جمعے تو انہوں لوگاں نو دسیا سی کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میرے پیغمبر دے یار غار رفیق سفر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہ دے بابا جان میرے پیغمبر دے سسر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی شان اندر حضرات کون ابو بکر سب تو پہلا مردام دروں کلمہ پڑھن والا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ دے والد دا نام عثمان ہے انہ نے انہ دا نام ابو القاب رکھیا نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق دا نام عبداللہ رکھیا ہے کئیاں لوگاں نو پتہ ہی نہیں اے جڑا ابو بکر صدیق ہے نا اے نا کیوں رکھیا اے دا معنی بتا کی
بھلائیاں کرن والا یا انج کہو نیکیاں کرن والا نیکیاں دے اندر پہل کرن والا جدوں کوئی نیکی ہوندی سب تو پہلا پہل کون کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نام عبداللہ رکھے ہے عبداللہ دا مطلب ہے اللہ دا بندہ لیکن نیکیاں کرنیاں پھر انہاں دا نام ابو بکر رکھ دیتا گیا ایک نیت ہے حضرت ابو بکر دے والد دا نام عثمان ہے اونا دی کنیت ابو القافہ اونا دی والدہ دا نام سلمہ ہے اونا دی کنیت ام خیر ہے سب تو پہلا کلمہ پڑھن والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات جدے نال میرے مصطفیٰ پیار کرن آمینہ دے لال دی خاطر ماراں کھان والا ابو بکر میرے پیغمبر تو تن مل مال جان ہر چیز قربان کرن والا ابو بکر او لوگو ایک کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا جنت دے دروازے کھلن گے نیک لوگ جنت اندر جان گے جنت دے دروازے کنے نے بولو جنہ جنت اندر جانا ہے اساں جہنم اندر جانا ہی نہیں جڑے پنڈ جانا ہی نہیں او دا راہ پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں انشاءاللہ میں دعا کرنا اللہ دنیا تو جائیے اللہ ادھرو جنت دے 8 دروازے پہلے ہی کھول جان جنت دے کنے دروازے نے 8 دروازے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شخص نے نبی پاک نے فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا جنت دے دروازیاں دے نا ہونگے باب الصلاۃ اے دا مطلب جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے اس دروازے تو گزرے گا باب الزکات جڑا زکات دا دیندا ہے او اس دروازے چو گزرے گا روزے رکھن والا او جنت دے ایک دروازہ ہے اتھوں گزرے گا سارے دروازیاں چو گزرن گے تے 8 دروازے جس بندے نو آوازاں دین گے ابو بکر تو میرے وال آ ادھروں گزر میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر اوے جنوں جنت دے دروازے بھی آوازاں دین گے ابو بکر ساڈے اندروں گزر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او لوگو میرے پیغمبر نال وفا دی اخیر کر دیتی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن سننا قرآن پاک اندر اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا دل لگا کے سننا ذرا صدیق میرے ابو بکر نے سچ بولن والے امانت دار نمازی غازی میرے پیغمبر دے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا ابو بکر صدیق سچا ہے تقریباً 22 مرتبہ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر تو جنتی ہے آج کوئی اٹھے کہ کبے ابو بکر دے امام تے شک کرے 1400 سال پہلا میرے پیغمبر نے میرے صدیق نو جنت دیاں گارنٹیاں دیتیاں اس وجہ تو دیتیاں اللہ نو پتا سی کہ کئی ایسے کالے دل والے ہونگے جڑے ابو بکر دے ایمان تے شک کرنگے اللہ نے ادو ہی آکھیا ابو بکر سونیا تیرا یار بنایا تے جنوں میرے پیغمبر نے بار بار آکھیا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر جنتی ہے قرآن پاک سننا ذرا اللہ پاک اگے میں دعا کرنا اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے آنو
ओदे ते अमल करम दी तौफीक अता फरमाए। जरा सारे नबी पाक दी जात ते दरूद पढ़ो। जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया, दिल लगा के सुनना दरा अजीज़ान मन। आ मेरे आ मुसलमान वीरा, रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर दे सीने ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, फरमाया मिनन नबिय्यिना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। अबू बकर किनू कहंदे ने, अज साडा यार होवे ना ते साडे ते कोई मुश्किल वेला वे ते ओनू खबरां ही कोई नहीं। हजरात अबू बकर पता जे किनू कहंदे ने, मेरे पैगंबर वफात तो 5 दिन पहला मेरे पैगंबर तबीयत बड़ी खराब है। इंज कुमियां दा पानी ले आके मेरे पैगंबर दे उत्ते बहाया। इंज मेरे आका दे सर ते पट्टी बन्नी है ते मेरे पैगंबर वफात तो 5 दिन पहला मस्जिद नबवी अंदर आए ने ते मेरे आका खुतबा दे के मेरे पैगंबर फरमाते ने, ऐ मेरे सहाबा, एक दुनिया ते ऐसा बंदा है अल्लाह पाक ने इजाजतां दे दित्तियां ने, अगर दुनिया ते रहना चाहे ते रह सकता है, नहीं ते अल्लाह दी मुलाकात नू पसंद करना चाहे अल्लाह दी मुलाकात पसंद कर सकता है। ओ मुसलमानों, जदों मेरे पैगंबर ने इन्नी गल कीती है ते हजरत अबू बकर दियां अखां डुलियां ते छम छम रोन लग पैंदे ने। सहाबा कहंदे ने, अल्लाह दे नबी ने पता नहीं किदे बारे गल कीती है, अबू बकर क्यों रो रहा है। ओ मुसलमानों, ऐ वेखिया जे ओ यारां नूं यारां दा पता लग जांदा है। ओ यार परेशान होवे ना, ओ यारां नूं दसना नहीं पैंदा। ऐ वेखो मेरे पैगंबर दा यार अबू बकर अखां डुलियां ने। सहाबा कहंदे ने, नबी पाक ने एक गल कीती है, कोई बंदा इंज दा दुनिया ते वे अगर दुनिया ते रहना चाहे ते रह सकता है, नहीं ते अल्लाह दी मुलाकात नू पसंद कर सकता है। ओ मुसलमानों, आंदे ने अल्लाह दे नबी ने आ गल कीती है, अबू बकर रोन लग पैने, वजह की है। ओ मुसलमानों, वजह बाद चों पता लगी है, जदों नबी पाक दुनिया तो गए ने ते फिर सहाबा ने आखिया अज सानू पता लगिया है आमीना दे लाल ने जिहड़ी गल कीती है, अबू बकर दियां अखां क्यों डुलियां ने। आका अपने बारे अंदर गल कर रहे सन। हजरत अबू बकर कहंदे ने, सहाबा उदों मैं तां रोया वा, आमीना दे लाल अपनी गल कर रहे सन। ओ मुसलमानों, इनू कहंदे ने अबू बकर मेरे पैगंबर दा यार है, अबू बकर मेरे पैगंबर दा वफादार है। मैं शुरू अंदर तुहाडा सीना ठंडा कर दिया। अबू बकर कौन है? वो है गार का रफीक, मजार का रफीक, अबू बकर सिद्दीक। फिर कहो सुभान अल्लाह। आज मेरी तबीयत खराब है, दुआ करो अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। अल्लाह जिन्ने बीमार आए ने अल्लाह सब नू शिफावां दे दे। वो है गार का रफीक, मजार का रफीक, अबू बकर सिद्दीक। वो है गार का रफीक, मजार का रफीक, अबू बकर सिद्दीक। चाहे दिन हो या रात
रات वो है आका जी के साथ दुख सुख में शरीक अबू बकर सिद्दीक, वो है गार का रफीक मजार का रफीक अबू बकर सिद्दीक। हुजूर पुर नूर का वो अव्वल दीवाना था, हुजूर पुर नूर का वो अव्वल दीवाना था। दीवाना भी था मस्ताना बड़ा परवाना था। करे कोई गुस्ताखी देता किसी को ना माफी, करे कोई गुस्ताखी देता किसी को ना माफी। वो है सबसे शफीक अबू बकर सिद्दीक, वो है गार का रफीक मजार का रफीक अबू बकर सिद्दीक। चाहे दिन हो या रात वो है आका जी के साथ दुख सुख में शरीक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तवज्जो करना जरा, कौन अबू बकर है? आज कोई शक करे अबू बकर दे जनती होम ते पहला मैं दसिया मेरे पैगंबर ने फरमाया अबू बकर जनती है, अबू बकर जनती है। आओ एक और दलील दिया, तवज्जो करना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीजा निमल मेरे मुसलमान वीरा तवज्जो करना जरा। अबू बकर कौन है जिन्हों मेरे पैगंबर ने जन्नत दियां गारंटियां दितियां ने? हजरात बार बार आका फरमांदे ने अबू बकर फिल जन्ना। मेरे वीरा इंज मेरे पैगंबर जुमे दा दिन ने ते मस्जिद नबवी अंदर मेरे आका फरमांदे ने फरमाया सहाबा तुहाडे अंदरों अज रोजा किन्ने रखे आए? हजरात सारे सहाबा खामोश ने ते मेरा अबू बकर हजरत अबू बकर ने हाथ खड़ा कर लिया, आखिया सोने आज रोजा मैं रखे आए। और मुसलमानों दूसरा मेरे आका फरमाते ने आज किसे मस्कीन नो खाना किन्ने खिलाया है? सारे सहाबा खामोश ने मेरे अबू बकर ने हाथ खड़ा कर लिया है, आखिया सोने आज मस्कीन नो खाना मैं खिलाया है। तीसरी गल मेरे आका फरमांदे ने आज जनाजा किन्ने पड़े आए? हजरत अबू बकर ने हाथ खड़ा किया, सोने आज मैं जनाजा पड़े आए। चौथी गल सुने ते मेरे आका फरमांदे ने आज किसे ने किसे बीमार दी तिमामदारी कीती होवे। इंज सारे सहाबा खामोश ने मेरे पैगंबर दा यारे गारे मेरे पैगंबर दा वफादार ओ जिदा तन मन आमीना दे लाल तो कुर्बान। चौथी गल मेरे आका फरमांदे ने आज किसे बीमार दी बीमार पुरसी किन्ने कीती है? इंज सारे सहाबा खामोश ने ते मेरे अबू बकर ने हाथ खड़ा कर लिया, आखिया सोने ए भी काम तुहाडे सिद्दीक ने कीता है। मेरे पैगंबर फरमाते ने अबू बकर चार काम तू करके आया वे जन्नत दी गारंटी मैं मोहम्मद देना वा। और मुसलमानों मेरे आका फरमाते ने चार काम तू करके आया है जन्नत दियां गारंटियां मैं मोहम्मद देना वा। हजरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अबीरा जिन्हों जन्नत दियां गारंटियां आमीना दे लाल ने दितियां ने। और जेड़ा नबी बोले रब दी मर्जी दे नाल बोलदा है वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यल्तिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। और जेड़ा नबी अल्लाह दी मर्जी नाल बोलदा है आका फरमांदे ने अबू बकर जन्नती है। अबू बकर
मेरा अबू बकर जनती है। और जिन्होंने गारंटियां आमीना दे लाल ने दितियां ने हजरात तवज्जो करे आजे अज मेरे पैगंबर ना एक दिन अबू बकर दा दरवाजा खड़काया आखिया मंदकल बाब कौन आखिया सोने अबू बकर मैं मोहम्मद आया वा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिया सोने खैर अज मेरे दरवाजे ते आयो मेरे पैगंबर फरमाते ने अबू बकर आ चलिए हिजरत करके आ चलिए ना इंज अबू बकर ने तैयारियां कर लिया ने अज हिजरत दा सफर शुरू होने लगा जे रब दा कुरान ऐलान कर रहा है फरमाया इल्ला तंसुरूहु फकद नसरहुल्लाहु इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानी अस्नैन। और मुसलमानों रब दा कुरान सुने आजे फरमाया कफरू सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। मेरे पैगंबर फरमाते ने आ चलिए अबू बकर आ चलिए गल मुक्त सारे इंज मेरे पैगंबर चलते जा रहे ने अज वेखो हिजरत दा सफर शुरू है ते मेरे पैगंबर चलते चलते मेरे आका दे पैर सुज जाते ने इंज जख्म बनने शुरू हो जाते ने। और मुसलमानों अबू बकर मैं तेरी अजमत तो सदके जावा मैं तेरे प्यार तो सदके जावा वेखिया आमीना दे लाल दे पैरां ते जख्म बने ने इंज पैर सुज गए ने ते मेरे अबू बकर पता की कहंदे ने आंदे ने सोने अबू बकर तुहानू कंधियां ते उठा लैंदा है वाह सोने मैं तेरे यारे गार तो सदके जावा। मेरे आका फरमांदे ने अबू बकर तुम ही चल के आया है आमें तुम ही थकिया होवेगा हजरत अबू बकर कहंदे ने सोने ना ना अबू बकर दी जान भी आदर इंज मेरे पैगंबर नो ओ मुसलमानों अबू बकर ने कंधियां ते उठाया ते चलदे जा रहे ने ओए क्यों सुज के पैर ने तेरे हन किस लई कंधे मेरे। अबू बकर नबी पाक नो कहंदे ने सोनिया क्यों सुज के ने पैर तेरे हन किस लई कंधे मेरे हन किस लई कंधे मेरे आ बन जा तेरी सवारी साडी अज़ला तो है यारी कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़ला तो है। अबू बकर नु कंधियां ते उठाया इंज गार आई ते मेरे पैगंबर नु अबू बकर कहंदे ने सोनियो तुसी बाहर होवो ते मैं गार दी सफाई करना इंज गार दी सफाई करके ना ते वेखिया कुछ सुराख ने ते अपनी तन दी चादर छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे अबू बकर ने सुराखा च दे दी। जदों सुराखा अंदर दी ते एक सुराख बच गया आखिया सोने अंदर आ जाओ ते मेरे पैगंबर अंदर आए। तवज्जो करना जरा अजीजा ने मल मेरे मुसलमान वीरा मेरे पैगंबर आए ने एक सुराख बचिया इंज मेरे पैगंबर थक गए ने ते मेरे पैगंबर थके ने अबू बकर कहंदे ने सोनिया अपना सर मेरी गोद अंदर रखो ना अपना सर मेरी गोद अंदर रखो ना ते तुसी आराम करो ना। हजरत अबू बकर ने इन्नी गल कीती है ते मेरे पैगंबर फरमाते ने अबू बकर तेनों भी थकावट हुई है इमाम तादाया ते सुभान अल्लाह की आज गल सुने आज हजरत अबू बकर नो मेरे आका फरमाते ने अबू बकर तेनों भी थकावट हुई है
तू भी थकी आए ते मैनू कहना सोनिया लेट जाओ। फरमाया सोनिया तुहाडा सर अबू बकर दी गोद अंदर आएगा, तुसी सो जाओगे, तुहाडी सो नाल थकावट लै जाएगी। अबू बकर तुहाडे चेहरे दा दीदार करेगा, अल्लाह अबू बकर दियां थकावटां दूर कर देवेगा। सोनिया तुहाडी चेहरे दा दीदार अबू बकर करेगा। और मुसलमानों इंज मेरे आका सो जाते ने। अबू बकर ने अपनी पैर दी एड़ी एक सुराख बचिया है ओदे अंदर दे दी है। इंज मेरे आका लेटे ने अबू बकर दी गोद अंदर ते अबू बकर आंदे ने इंज लगदा है जिवें मेरी झोली अंदर रब दा कुरान खुल गया है। आंदे ने इंज वरतिल कुरान तरतीला, कुरान नू तरतीब नाल पढ़ना। आंदे ने इंज ही मैं मुस्तफा दा चेहरा अपनी गोद अंदर रखिया ते मैं कदी अखां वेखा मा जागल बाशारो वमा तगा वालियां अखां। उधरों कुरान तरतीब नाल पढ़ना, इंज मुस्तफा दा दीदार मैं तरतीब नाल कर रहा। अबू बकर कहंदे ने मैं सोने दा दीदार तरतीब दे नाल कर रहा। वरतिल कुराना तरतीला, कुरान पढ़ना तरतीब दे नाल सोना करके। आंदे ने मुस्तफा दी पेशानी की ते मैं आखिया कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्ली अन्नका। मेरे मुस्तफा दा चेहरा इंज गोद अंदर है, इधरों एक काला नाग आया ते डंग पिया मारदा अबू बकर दी एड़ी ते। उथे काले नाग ने डंग मारे। अज काले दिल वाला अबू बकर दे इमाम ते शक करदा। तवज्जो करना दरा अजीदा ने मन मेरे मुसलमान वीरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इंज काला नाग डंग पिया मारदा है और मुसलमानों डंग मारदा है। अबू बकर ने बड़ा कंट्रोल किया, आखिर कर तकलीफ दी वजह तो मेरे अबू बकर दियां अखां डुलियां ने। इंज आंसू आमीना दे लाल दे चेहरे ते गिर जांदे ने। मेरे पैगंबर उठे ने, मेरे आका फरमाते ने अबू बकर की गल? फरमाया सोनिया उधर काला नाग डंग पिया मारदा है, मेरा दिल नहीं कीता मैं तुहानू जगा देवां, मेरा दिल नहीं कीता सोनिया मैं तुहाडी मैं तबीयत अगे ना सा दे तुसी थके हो, मेरा दिल नहीं कीता तुहानू उठा दियां। काला नाग डंग पिया मारदा है। इंज मेरे पैगंबर ने अपना लवाब अबू बकर दी एड़ी ते लाया। अल्लाह पाक ने शिफावां अता कर दितियां ने। और लोगों एक कौन अबू बकर मेरे मुस्तफा जी दी एड़ी ते अपना लवाब लावण इनू अबू बकर कहंदे ने। मेरे अबीरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु कितना सोना ईमान है मेरे अबू बकर दा। मेरे अबीरा हजरत अबू बकर दुनिया तो गए ने ते चंद दिन बाद हजरत उमर गुलामा दे नाल इंज रात नु पैरा दे रहे ने ते पैरा दिंदियां दिंदियां एक गुलाम पता की आंदा है, आंदा ऐ उमर जी इथे एक वडेरी जी अम्मा रहिंदी है झोंपड़ी दे अंदर। अबू बकर जदों जिंदा सन उस अम्मा नु खाना खिलांदे सन, आओ उमर जी ओनू खाना खिलाइए ना। हजरत उमर कहंदे ने आ चलिए। इंज जाके अम्मा दी झोंपड़ी दे अंदर मेरे उमर खाना लेके चले जांदे ने। इंज अम्मा अखां तो नबीनी, अम्मा दियां अखां नबीनी ने। और मुसलमानों अम्मा वेख नहीं सकती, इंज उमर बह जाते ने। और एक और गल इस अम्मा नु पता कोई नहीं अबू बकर दुनिया तो टुर गए ने। और मुसलमानों इंज हजरत उमर खेमे दे अंदर झोंपड़ी दे अंदर आए ने। इंज खाना लैके पहला लुकमा तोड़ के उस अम्मा दे
منہ اندر پایا ہے، اما تے منہ اندر لقمہ پایا ہے تے مائی نے لقمہ بار سٹ کے انا للہ پڑھن لگ پیندی ہے، آندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر کہنے نے پتہ نہیں اما نو کھانا پسند نہیں آیا، دوسرا لقمہ توڑیا، اما تے منہ اندر پایا وے تے مائی دیاں اکھاں ڈلیاں نے رو کے انا للہ پڑھ دیئے اور نال پتہ کی آندی ہے انج لگدا ہے جویں ابو بکر فوت ہو گئے نے، انج لگدا ہے ابو بکر دنیا تو ٹر گئے نے۔ حضرت عمر حیران ہو جاندے نے، آندے نہیں یاراں بیلیاں نو اس اما نو تساں دسیا وے ابو بکر دنیا تو ٹر گئے نے تے غلام بول کے کہنے نے، آندے نے نا امیر المومنین عمر جی اس اما نو آسان دسیا، اس اما نو آسانی دسیا، آکھیا اما دیاں اکھاں نبی نہیں آنے، جے اما نو کسے دسیا کوئی نہیں تے اما نو کیویں پتہ لگے آجے۔ حضرات ذرا دل لگا کے سنے آجے، اوہ کون ابو بکر او جڑا نیکیاں کردہ جنوں جنت دیاں گرنٹیاں ملیاں نے۔ حضرت عمر دیاں اکھاں ڈلیاں نے، عمر رو کے پتہ کیا دینے، اما دے کانم درام دینے، اما جی اما ایک تے دس دینا میں عمر نو ٹینشن لگ گئی ہے، اما تینوں کیویں پتہ ابو بکر فوت ہو گئے نے۔ اور مائی کہندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھ دیے نالے کہندی ہے انج لگدا ابو بکر دنیا تو ٹر گئے نے۔ حضرت عمر حیران نے، اکھاں ڈلیاں کھیا اما دسنا تینوں کیویں پتہ ہے ابو بکر دنیا تو ٹر گئے نے تے اما رو کے آندی ہے مینوں دسیا کوئی نہیں، مینوں کسے آ کے دسیا نہیں، مینوں پتہ کیوں پتہ لگے آئے، مینوں تاں پتہ لگے آئے جدوں میرا ابو بکر آ کے مینوں کھانا کھلاندا، ابو بکر نو پتہ ہے میرے منہ اندر دند کوئی نہیں، ابو بکر نو پتہ ہے اما تے منہ اندر دند کوئی نہیں، پہلا لقمہ اپنے منہ اندر پاندا، روٹی دی بڑکی چتھ کے پھر میرے منہ اندر پاندا، آج روٹی ثابت آئی ہے مینوں پتہ لگیا کھانا کھلان والا ابو بکر کوئی نہیں، کھانا کھلان والا ابو بکر کوئی نہیں۔ اے کیڑیاں نیکیاں دساں میں اپنے ابو بکر دیاں، اے میرا ابو بکر جنتی ہے، اج میرے پیغمبر ایک دن لیٹے نے، رات دا ویلا ہے اما عائشہ لیٹیاں نے، اج اسمان دے تارے نے تے اما عائشہ پتہ کی کہندیاں نے، آندیاں نے اللہ دے نبی جی آج جڑے آسماناں دے تارے نے انیاں بھی کسے دیاں نیکیاں ہیں نے؟ فرمایا ہاں اے تاریاں جنیاں میرے عمر دیاں نیکیاں نے، میرے عمر دیاں نے کیاں نے۔ او مسلمانوں نالی حضرت عائشہ پتہ کی آندیاں نے سونےو اے تاریاں جنیاں عمر دیاں نے کیاں نے، کوئی انج دا بندہ ہے وے جویں تارے گنن اندر نہیں ہوندے، جویں تاریاں دی گنتی کوئی نہیں، انج دا کو بندہ ہے وے جویں اے تاریاں دی گنتی کوئی نہیں، اس بندے دی نیکیاں دی گنتی کوئی نہیں۔ فرمایا ہاں اج میں تاریاں دی گنتی کوئی نہیں، اج میرے ابو بکر دی نیکیاں دی گنتی کوئی نہیں، اور نال ہی میرے پیغمبر نے فرمایا اے میری عائشہ عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پلڑے اندر، میرے ابو بکر دی غار والی نیکی ایک پلڑے اندر، میرے ابو بکر دا ایمان۔ اور مسلمانوں امام احمد بن
محمد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے ساری دنیا دا ایمان ایک پاسے ابو بکر دا ایمان ایک پاسے او مسلمانوں ایک کون ابو بکر نبیاں تو بعد سب تو افضل بشر میرا ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء نبیاں تو بعد سب نالو افضل بشر میرا ابو بکر اور لوگوں ایک کون ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں میرے پیغمبر تو بعد پہلا خلیفہ ابو بکر دا دور تے عمر مسجد نبوی اندر بیٹھے نے حضرات دل لگا کے سنے آدے انج میرے عمر ادھی رات دا ویلا ہے انج مسجد نبوی اندر بیٹھے نے کلے تے دل اندر خیال آیا عمر زندگی لنگ دی جا رہی ہے کوئی انج دی نیکی کرنا جڑی رب نو پسند آ جاوے او مسلمانوں انج عمر سوچ رہنے عمر زندگی تے مک جانی ہے ساڈے اندروں کوئی انج دا بندہ اج روزانہ گناہ کرنے روزانہ بدکاریاں کرنے روزانہ اٹھنے تے سارا دن گناہ اندر گزر جاندا ہے کوئی انج دا بندہ جنہیں سوچیا ہوئے نا اسی گناہ کرنے ایک دن اس مالک دی عدالت اندر جانا ایک دن رب دی عدالت اندر پیش ہو جانا گناہ کرنے والے جدو اللہ نے سامنے کھڑا کر لیا اللہ نے کہنا بندیا میں تینوں سب کچھ دیتا دس پھر بھی میرے دروازے تے نہیں آندا میں تینوں ہر نعمت دیتی ہے رب نے سامنے کھڑا کر لینا ویکھو میرا عمر او جنہ تو جنت دیاں گارنٹیاں ملیاں نے عمر بہ کے سوچ رہنے عمر کوئی انج دی نیکی کر جا جیڑی رب نو پسند آ جاوے حضرت عمر دے دل اندر خیال آیا وے فلاں جگہ تے ایک وڈیری جی اما رہندی ہے چل عمر چلیے اس اما دا ویر بھی کوئی نہیں او دا پتر بھی کوئی نہیں عمر جا جا کے او دی خدمت کرنا او دے گھر دیاں صفائیاں کریا کر اے ویکھ اما اے عمر دی رشتہ دار کوئی نہیں اج سکی ماں دے بارے کدی تو سوچی آئے میں جا کے اپنی امی دی خدمت کرا سکے باپ دے بارے او طرف طرف کے دنیا تو ٹر گئے کدی انہاں نو دعائی بھی لے آ کے نہیں دیتی عمر دی رشتہ دار کوئی نہیں اما لیکن عمر پتا کی آندے نے عمر چلیے زندگی موقع جانی ہے چل اس مائی دیاں صفائیاں کر دیا کر انج عمر نکلے نے تے جا کے دروازہ کھڑکایا اما کہندی ہے من دکل باب کون ہے آکھیا اما جی میں عمر آیا وا انج اما نے دروازہ کھولیا اس اما نو خوشیاں بڑیاں نے اج میرے دروازے تے او آیا ہے او جس گلی چو لنگ جائے شیطان اپنا رستہ بدل لیندا ہے اما نو خوشیاں بڑیاں نے آج میرے دروازے تے عمر آیا ہے میرے آبیرہ اما کہندی ہے عمر تیرا آنا مبارک ہوئے عمر آنا مبارک ہوئے خیر آج میں غریب جی اما غریب جی مائی دے کار آئے ہو تے میرے عمر دیاں اکھاں ڈلیاں نے آکھیا اما جی میں اس نظریے نال آیا ہاں میں تیرے گھر دیاں صفائیاں کرانگا روزانہ آوانگا آ کے صفائیاں کر جاوانگا اما تیری خدمت کرانگا اے کڑا پانی دا بھر کے دے جاوانگا تے اس اما دیاں اکھاں ڈلیاں نے اما کہندی ہے عمر انج اینی گل کیتی تے میرے عمر دیاں ڈیکراں نکل گئیاں عمر کہندے نے اما کی گل میرا آنا پسند نہیں آیا تے اما رو کے آندی ہے عمر تو آیا
آیا تے خوشیاں بڑیاں نے لیکن میریاں اکھاں تاں ڈلیاں نے عمر اے اندر دھیان تے مارنا میرے عمر نے ویکھیا اے اما تے گھر دیاں صفائیاں بھی ہو گئیاں نے کڑا پانی دا پڑیا اے آکھیا اما جی اے کون ہے جڑا عمر تو پہلا نیکیاں لے کے آئے اما کہندی ہے عمر مینوں اللہ دی قسم میں کدی او دا چہرہ بھی نہیں ویکھیا ایک نوجوان آندا ہے انج چہرہ چھپایا ہوندا ہے چادر دی بکل ماری ہے آ کے صفائیاں کر جاندا ہے گھڑا پانی دا بھر جاندا ہے اے ویکھ مینوں پیسے بھی دے کے جاندا ہے عمر دیاں اکھاں ڈلیاں آکھیا کون ہے جڑا میرے تو پہلا نیکی کر گیا ہے میرے عمر کہندے نے اما جی کل میں جلدی آواں گا کل دا دن آیا ہے میرے عمر جلدی ٹر جاندے نے تے جا کے اما دا دروازہ کھڑکایا ہے اما کہندی امم دکل باب کون ہے آکھیا اما میں عمر آیا وا اما آواز دیندی ہے عمر صفائیاں کرن والا کر گیا ہے آکھیا اما جی میرے عمر روندے ہوئے واپس آ جاندے نے اے کون ہے جڑا میرے تو پہلا صفائیاں کر جاندا ہے آکھیا اما کل میں جلدی آواں گا او مسلمانوں حضرت عمر نے عشاء دی نماز پڑھ کے جلدی نال مائی دے گھر ول جا رہے نے جدوں قریب جاندے نے انج سامنے اما دا دروازہ آیا میرے عمر نے ویکھیا ہے ایک نوجوان انج چادر دی بکل ماری ہے اما تے گھروں نکل رہا ہے میرے عمر دیاں اکھاں ڈل پیاں رو کے آندے نے اللہ اے او نوجوان ہے جڑا عمر تو پہلا نیکیاں کر جاندا ہے اوے تم ہی سوچیا کر میں مسجد دی صفائی کر دیاں میں دروازے صاف کر دیاں مسجد دے واش روم صاف کر دیاں مسجد دیاں صفا صاف کر دیا مسجد دا ممبر صاف کر دیا مسجد دیاں صفائیاں کرا میں اپنی امی دے گھر ٹر جاواں جا کے اپنی امی دی خدمت کرا میرے عمر نے ویکھیا انج نوجوان نکل رہا ہے انج میرے عمر دیاں نظراں پیاں نے جلدی نال دوڑ کے او دا سجا بازو پھڑ لیندے نے آندے نے تینوں اللہ دا واسطہ ایک باری عمر نو اپنا چہرہ ہی وکھا دے اے کون ہے جڑا میرے تو پہلا نیکی کر کے جا رہے ہیں میرے عمر روئی جاندے نے آندے نے تینوں اللہ دا واسطہ اپنا چہرہ وکھا دے انج ویکھیا ہے بکل ماری ہے میرے عمر روئی جاندے نے آندے نے مینوں اپنا چہرہ ہی وکھا دے انج چادر سیر تے کی دیے میرے پیغمبر دا یار گار صدیق مائی دے گھر دیاں صفائیاں کردا سی میرے عمر دیاں اکھاں ڈلیاں آکھیا ابو بکر مائی دے گھر دیاں روزانہ صفائیاں کردا اور جنوں میرے مصطفیٰ نے آکھیا ابو بکر فی الجنہ او مائی دے گھر دیاں صفائیاں کردا میرے عمر آندے نے ابو بکر جی تسی خلیفہ ہو اج حکمران اج تسی ہو میرے پیغمبر تو بعد امیر المومنین ہو تسی کسے غلام نو کہہ دیں دے مائی دیاں صفائیاں کر دے تے میرے ابو بکر کہندے نے غلام نو کہندا نیکی اونے لے جانی سی ویکھیا صفائی کرنے والا کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جڑے اما دے گھر دیاں صفائیاں کر رہے نے میرے عمر کہندے نے واقعی ابو بکر میرے مصطفیٰ نے آکھیا پہلا نمبر کدا ہے ابو بکر صدیق دا رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کرنا او لوگوں کون ابو بکر ہے جنہاں نے میرے مصطفیٰ تے ایمان انج دا لے آندا توجہ کرنا درام عزیزان مل
आ मेरे आ मुसलमान वीरा हजरात अबू बकर कौन है और जिन्हें वेखन तो बगैर मेरे मुस्तफा ते ईमान लैके आए ने। आ मेरे आ वीरा मेरे आका आसमाना ते गए ने। रब दा कुरान सुनना फरमाया सुबहानल्लाजी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मेरे आका आसमाना ते गए ने। ऐसी 12-15 सूरा बनी इसराइल दे अंदर हर बंदे नू पता जदों पढ़िया जांदा सुबहानल्लाजी असरा बि अब्दिही तर्जमा कीए सुबहानल्लाजी पाक ओ ज़ात असरा बि अब्दिही और जिन्ने सैर करवाई अपने बंदे नू। आका समानत कही आंदे ने रूह गई सी नबी पाक दी, फरमाया नहीं असरा बि अब्दिही जिन्हें सैर करवाई आपने जिन्हें सैर करवाई अपने बंदे नो। वाकया मिराज नहीं सुनाना चाहता अबू बकर दा ईमान वेखिया जे और मुसलमानों मेरे आका समाना ते गए ने। जन्नत वेखी जहन्नम वेखी ते मेरे मुस्तफा नो नमाज़ां दा तोहफा मिलिया किनिया किनिया 50 ते सी पढ़ देख भी नहीं रह किनिया गईयां 5 ते मेरे आका फरमाते ने 5 रह गईयां। हजरत मूसा आंदे ने एक फेरा और मार लो जो 50 मिलियां ना ते मेरे आका आए। हजरत मूसा कहते ने किनिया नमाज़ां मिलियां, फरमाया 50। फरमाया जा अल्लाह नू कहो घट करो इन्हां किथों 50 पढ़नियां जे 45 हो गईयां। फिर फेरा मारिया 40 30 25 जो 5 रह गईयां ना ते हजरत मूसा ने जाओ फेरा मारो। फरमाया नहीं हुण मैनूं जांदियां शर्म आउंदी है। ते कई बंदे आउंदे ने चलो फेरा वज जांदा ते काम ही मुक जांदा, लेकिन अल्लाह कहंदे ने पढ़ो 5 मैं सवाब 50 दा अता कर देवांगा। नमाज़ां दा तोहफा मिलिया। हजरात गल मुक सारे मेरे आका वापस आउण लगदे ने। 3500 साल दा वाया पहले आसमान तो दूसरे दा 500 साल दा, जमीन तो आसमान दा 500 साल दा, दूसरे तो तीसरे दा 500 साल दा। 7 आसमान ने 3500 साल दा वाया है। 3500 साल दा सफर है। अज मेरे आका वापस आउण लगदे ने ते मेरे पैगंबर परेशान हो जाते ने। हजरात आखिरी गल सुने जे मेरे पैगंबर परेशान होए ने। हजरत जिबरील कहते ने सोने आओ परेशान क्यों हो? फरमाया जिबरील जिबरील 3500 साल दवाया मैं रात दे कुछ हिस्से अंदर असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी रात कुछ हिस्से अंदर आया वा मैं 3500 साल दा सफर एक रात नहीं महीने दे सालां दी गल कोई नहीं, अद्धी रात दा वक्त नहीं, अद्धी रात नालों भी रात दे कुछ हिस्से अंदर आसमाना ते आया वा। जबरील इन्ना ज्यादा सफर जाके मैं किसे नू दसांगा कौन मेरे ते यकीन करेगा? हजरत जबरील कहने ने अल्लाह सोने अल्लाह तेरा नबी परेशान है। फरमाया क्यों परेशान है? फरमाया आका फरमाते ने मैं जाके दसांगा 3500 साल दवाया रात दे कुछ हिस्से अंदर मैं आसमाना दी सैर करके आया वा। अल्लाह कौन है जेड़ा यकीन करेगा? अल्लाह कहते ने सोने घबरान दी लोड़ कोई नहीं, जे पत्थर बुला सकना वा, जे दरखत चला सकना वा, जे अबू जाल दी मुट्ठी जो कंकर बोल सकते ने, तेरिया गवाहियां भी दुआ सकना वा।
آقا فرماندے نے اللہ سونے پھر بھی کون ہے جیڑا سب تو پہلا میرے تے ایمان لے کے آئے گا؟ فرمایا سونے گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، جے تینوں 3500 سال دا سفر رات دے کچھ اسی اندر کروا سکنا وا، تیریاں گواہیاں بھی دعا سکنا وا۔ آکھیا اللہ جی پھر بھی اللہ کون ہے جیڑا میرے تے یقین کرے گا؟ حضرات الفاظ سنے آجے ناوے حوالے دا ذمہ دار اور جیڑے کہندے نے دمادم مسک قلندر علی دا پہلا نمبر میرے پیغمبر نے آکھیا اللہ سب تو پہلا میرے تے یقین کون لے کے آوے گا؟ او دو ابو بکر بھی سن، او دو عمر بھی سن، او دو عثمان تے علی طلحہ تے زبیر میرے پیغمبر دے سارے یار سن۔ اللہ کون ہے جڑا کہے گا محمد سچ بول رہا ہے؟ اللہ کہنے نے سونے جا چلا جا سب تو پہلا تیرے تے یقین یصدق کا ابو بکر وہو صدیق، سونے سب تو پہلا ابو بکر یقین لے آوے گا، ابو بکر یقین لے کے آوے گا۔ انج میرے آقا واپس ہوندے نے، صبح دن چڑھیا ابو جال ملیا، میرے آقا نو آندا ہے محمد کو صلی اللہ، توجہ میری طرف کرے آجے، آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نو کہندا ہے آندا دن چڑھیا کوئی نویں تازی گل سنا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے ابو جال میں رات دے کچھ اسی اندر سمانا دی سیر کر کے آیا ہاں، توجہ کرنا، جدو آکھے نا رات دے کچھ اسی اندر سمانا دی سیر کر کے ہسن لگ پیا، ہسیاں ہسیاں آندا اے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم آخری گل سنیا جے تہاڈا امام تازہ ہوئے گا۔ فرمایا جے میں کوئی بندے لے کے آواں تے اے ہوئی گل دوبارہ سنا دیں گا؟ میرے آقا فرماندے نے ابو جال جنی مرضی وارا گل ہوئی ہوئے گی، کیونکہ محمد نے کدی جھوٹ بولیا، محمد نے کدی جھوٹ نہیں بولیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جال بندے لے کے آیا تے میرے آقا فرماندے نے میں رات دے کچھ اسی اندر سمانہ دی سیر کر کے آیا وا، میرے آقا نے گل سنائی، گل اندر فرق آیا، گل اندر فرق نہیں آیا، اے بڑا پریشان ہویا ہون کی کراؤ، اے دے دل اندر خیال آیا، حضرات آخری گل سنے آپ دے دل لگا کے اے دے دل اندر خیال آیا ابو بکر دے دروازے تے جانا، اے دی تے ابو بکر دی یاری بڑی ہے، چل جا کے ابو بکر نو کہنا وا اے ویخ انہاں دی یاری ٹوٹ جائے گی، میں کہنا چولے جیڑی یاری رب نے قرآن اندر جوڑی ہے کوئی توڑ سکدا کوئی نہیں جے توڑ سکدا۔ ادھروں ٹریا جا کے ابو بکر دا دروازہ کھڑکایا، اور مسلمانوں حضرت ابو بکر کہنے نے من دخل باب کون دروازے تے آن والا؟ آکھیا ابو بکر میں ابو جال آیا وا۔ آکھیا ابو جال خیر تو کتوں آ گیا ہے؟ اور جی میں انج دے کئی بندے آنے آندے نے صبح تو چہرہ وکھا دیتا ہے، ان سارا دن میرا خراب ہی لنگنا ہے، جدوں جا کے دروازہ کھڑکایا ابو بکر کہندے نے خیر؟ ابو جال پتہ کی آندا ہے؟ آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی گل نہیں دسی کہ او کہہ رہا ہے؟ آندا ابو بکر ایک گل تے دسنا اے زمین تو آسمان دا کنا وایا ہے؟ حضرت ابو بکر کہندے نے 500 سال دا، کنے 100 سال دا؟ 500 سال دا، پہلے اسمان تو دوسرے دا 500 سال دا، دوسرے تو تیسرے دا 500 سال دا، 7 آسمان نے ابو بکر کنا وایا بندا ہے، کنا سفر بندا ہے؟ حضرت ابو بکر پتہ کی آندے نے 3500 سال دا بندا ہے، اور نال ہی ابو جال پتہ کی آندا ہے؟ آندا ابو بکر جے تینوں کوئی بندہ آکے رات دیکھو جیسی اندر آسمانہ دی سیر کر کے آیا، سالہ اندر نہیں، مہینے اندر نہیں، گھنٹے اندر نہیں،
رات دے کچھ حصے اندر آسماناں دی سیر کر کے آیا کیا من لویں گا؟ واہ ابو بکر میں تیرے جواب تو صدقے جاواں حضرت ابو بکر نو اینی گل کیتی کیا من لویں گا کوئی بندہ آکھے حضرات ابو بکر دا ایمان سنیا جے تہاڈا بھی ایمان تازہ ہویا تساں آپ ہی سبحان اللہ کہنی ہے حضرت ابو بکر نے اینی گل کیتی ہے آکھیا ابو جال تو کہنا کوئی بندہ آکھے من لویں گا ابو بکر کہندے نے جے تینوں کسے عام بندے نے کیا اوندے تو ود کے جھوٹا کوئی نہیں جے آمینہ دے لال نے کیا او دے تو ود کے سچا کوئی نہیں او دے تو ود کے سچا کوئی نہیں شرمندہ ہو کے چلا جاندا ابو جال تے ابو بکر انہاں دا ترجمہ بابا جی شمسام رحمت اللہ علیہ نے کیتا تے پتہ کی آندے نے ابو بکر کیا ابو جال تائیں پھر کو سبحان اللہ ابو بکر کیا ابو جال تائیں تو پرخلن آیا دین ایمان میرا میرے نبی کدی بھی جھوٹ بولیا نہیں ایہو مذہب ایہو اسلام میرا اے شرمندہ ہو کے ٹر گیا اور جدیاں یاریاں قرآن اندر ہومن دنیا والے توڑ نہیں سکتے اور سب تو پہلا بیت اللہ دی اندر خطبہ دین والا ابو بکر اور سب تو پہلا مومن میرا ابو بکر اور سب تو پہلا کلمہ پڑھن والا ابو بکر اور سب تو پہلا 40,000 دینار میرے پیغمبر دے قدمہ پہ رکھن والا ابو بکر اور بلال نو آزاد کروان والا ابو بکر عامر بن مغیرہ نو آزاد کروان والا ابو بکر اور مسلمانوں جنوں جنت دے دروازے آوازاں دین او میرا ابو بکر اور جیڑا مصطفیٰ دی خاطر ڈانگ کھاوے انو ابو بکر کہنے نے اور لوگوں سب دا ڈسنا جیڑا برداشت کر کے آمینہ دلال نو نہ جگاوے انو ابو بکر کہنے نے اور مسلمانوں جدیاں اکھام دے قطرے آمینہ دلال دے چہرے تے ڈگل اور انو ابو بکر کہنے نے اور جدی ایڑی تے میرے مصطفیٰ اپنا لواب لامن انو ابو بکر کہنے نے اور لوگوں ایک کون ابو بکر دودھ چو کے پلان والا میرا ابو بکر اور لوگوں ابو بکر کون مسجد نبوی دی جگہ لے کے دین والا ابو بکر اور مسلمانوں ایک کون ابو بکر اور جنہوں قرآن آکھے اولئک ھم الصادقون اے میرا ابو بکر اور لوگوں ایک کون ابو بکر اور جڑا بدر دے میدان اندر آمین عبداللال دے نال ہوئے اور اینو ابو بکر کہنے نے صلح حدیبیہ دے موقع دے آمین عبداللال جدے نال مشورہ کرن اور اینو ابو بکر کہنے نے میرے پیغمبر تو بعد 17 نمازاں میرے پیغمبر دے مسلے تے پڑھان والا اور اینو ابو بکر کہنے نے عثمان نو ابو بکر اور مسلمانوں منکرین دی زکاة دا خاتمہ کرنے والا اور میرا ابو بکر میرے پیغمبر تو بعد امت دا ایمان سنبھالن والا اور اینو ابو بکر کہنے نے اور لوگوں جنوں جنت دے دروازے آوازاں مارن اور اینو ابو بکر کہنے نے پھر میں کہنا چاہنا بڑے عاشقاں عشق دے دعوے کیتے پر پیار صدیق دا کمالے اس یار دی یار غار والی دن دے رسن لوگ مثال صدیق چھڑی نہ سوئی گھر اندر دیتا گھر دا سارا مالے اوہ ویکھو کتنی گوڑی سنگت ہے ستا آج بھی حضور دے نالے موضوع تے بڑا لمبا سی ٹائم مک گیا میں دعا کرنا اللہ پاک سانو نبی پاک دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو ابو بکر دے ایمان نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے